Honorable Speaker of the National Assembly, Mr. Raja Pervez Ashraf, for his concluding remarks and the announcement for the closing of the dialogue. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर एंड कन्वीनर नेशनल पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स एज SDGs, ऑनरेबल मिस्टर अमजद अली जैदी साहब, स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, ऑनरेबल मिस्टर कुमैल हैदर शाह साहब, President of Local Council Sindh, Mr. Anwar Hussain, Executive Director, नहायती काबिल एहतराम मेहमानान गिरामी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से इलाकों से आए हुए ख़ास तौर पर ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। रुमीना ने बहुत अच्छी बात की कि जब हम सब आपस में हैं तो हमें फिर अपनी ज़बान में ही बात करनी चाहिए। तो हमें सबको पता है कि एक दूसरे को हम जानते हैं कि थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी तो सारे ही हम बोल लेते हैं अभी, लेकिन जो मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज ऑफ द लिसनर जिसको कहते हैं ना, कि जो सुन रहा है उसकी ज़बान बोलना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि कुमैल साहब ने भी और रुमीना साहिबा ने भी, मुझे भी एक लिखी हुई तकरीर मिली थी तो मैंने भी इसलिए वापस कर दी कि तकरीर किसी और की और बोलता कोई और है, तो मुझे खुद भी, तो मैं ये समझता हूँ कि आज आपका ये जो यहाँ पर इस जगह इकट्ठा होना, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ असम्बली से, और बैठ के आपस में एक डायलॉग करना, ये बहुत खुशाइंद। SDGs का प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से और हमारे ये टास्क फोर्स की मेहनत से बड़े अच्छे अंदाज से चल रहा है। और रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा और उनकी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने बड़े शौक़ से, बड़े जज्बे के साथ और बड़ी हिम्मत के साथ जो है वो इस सिस्टम को आगे बढ़ा रही हैं, इस सोच को आगे बढ़ा रही हैं। देखें, बहुत अच्छी बात की हमारे नौजवान शाह साहब ने, कुमैल शाह साहब ने, एक सियासी घराने से इनका तल्लक है, कि जिस वक्त हम आपस में मिल के बैठते हैं, सिर्फ मिल के बैठना जो है वो मैं समझता हूँ कि 80% मुश्किलात का हल होता है। और जिस वक्त हम मुशावरत करते हैं, जो हमारे मज़हब भी कहता है कि आपस में मुशावरत करो, तो उसका कोई हल निकल आता है। और अगर हम मिल के ही ना बैठें, किसी फोरम पर हम बैठकर एक दूसरे की बात ही ना सुने, एक दूसरे के तजर्बात ही ना सुने, एक दूसरे ने क्या सीखा, किस तरह उसने देखा है मसले को, किस तरह आपने देखा है, जब वो सारे टेबल पर आएंगे तो फिर आप देखेंगे कि उसमें जो ज़्यादा वायबल होगा वो इंसानी जहन और समझ उसको पिक कर लेते हैं। और फिर यूँ ये एक इज्तमाई सोच, जिसको कलेक्टिव विजडम कहते हैं ना जी, इज्तमाई सोच से, इज्तमाई दानिश से आप जो है बड़े से बड़े मसले का हल ढूंढ निकालते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आज बात हुई कि एक बड़े खूबसूरत लफ्ज़ इन्होंने कहा कि इस सारे निज़ाम को अगर कोई टॉप पर है, कोई मिडल पे है, उससे मिडल पे है और ग्रास रूट पे है, उसको एक धागे के साथ परोना, उनमें आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के मामलात को समझना, तो मैं समझता हूँ ये तो इतना ही ज़रूरी है कि जितना किसी निज़ाम को चलाने के लिए और जमहूरियत जो है, ये जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, पार्लियामान कहते हैं,
प्रोविंशियल असेंबलीज कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स कहते हैं, यूनियन काउंसिल्स कहते हैं। तो इस सब का मकसद क्या है? मकसद इसका ये है कि जो ग्रास रूट पर बैठा हुआ शख्स है, जो ख़ानदान है, जो इकाई में बैठा हुआ है, जो आपकी जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव, वो है यूनियन काउंसिल, उस तक उसके फ़वाइद पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे। आप बहुत खूबसूरत प्लानिंग कर लें, बहुत बड़े आप प्लान वज़ा कर लें, अगर वहाँ पे यूनियन काउंसिल या किसी गांव में बैठा हुआ शख्स जो है आपकी उस प्लानिंग से मुस्तफ़ीद नहीं हो रहा, फ़ायदा मंद नहीं उसके लिए, वो तो मैं समझता हूँ कि फिर उस प्लानिंग का कोई खातिर खा जो है वो फ़ायदा नहीं हो सकता। वो उसी तरह हो सकता है कि जब आपका आपस में पहले डायलॉग हो। आज गिलगित बल्तिस्तान के साथ आपने डायलॉग किया है तो आपको पता चला होगा कि गिलगित बल्तिस्तान जो हमारी एक इकाई है और खुदा के फजलो करम से वो बहुत ही आला किस्म के पाकिस्तानी हैं, मोहब्बत करने वाले बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनके क्या मसाइल हैं। जब कश्मीर की बात करेंगे वहाँ आपको पता चलेगा, जब सिंध का आपको बताएगा, बलूचिस्तान से मेरी बहनें आई हुई हैं, ये आपको बताएगी कि हमारे वहाँ क्या मसाइल हैं। और इसमें एक और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ख़वातीन और हजरात जो हैं वो रिप्रेजेंटेड हैं और यही एक बेसिक प्रिंसिपल असूल है बुनियादी तौर पर, जिससे हम अपनी मुश्किलात की पहले निशानदही करें, जिसको डायग्नोसिस कहते हैं। सबसे पहले तो मर्ज़ की तलाश करें ना कि क्या तकलीफ़ हमें, फिर उसके बाद जो है वो मनसूबा बंदी करने वाले बड़े बड़े तजर्बाकार लोग जो हैं वो मनसूबा बनाएं कि इस मुश्किल से, इस मुसीबत से, इस प्रॉब्लम से हम किस तरह ओहदा बरा हो सकते हैं। उसके लिए फिर एक ही तरीका है कि जब आप बैठते हैं इस्लामाबाद में तो यहाँ पर फिर सिंध से भी बंदे बैठे हों, हमारी बहनें बैठी हों, वहाँ पंजाब से भी हों, बलूचिस्तान से भी हों, गिलगित बल्तिस्तान से भी हों, कश्मीर से भी हों, तो आप देखेंगे उस डायलॉग जो है वो समर आवर होगा, उस डायलॉग का हमें फ़ायदा होगा। अगर मैं समझता हूँ कि मैं अगर बैठ के किसी जगह पर तो मैं एक प्लानिंग कर लेता हूँ बलूचिस्तान के लिए, फॉर वीमेन डेवलपमेंट कर लेता हूँ, या किसी गांव को तरक्की देने के लिए मैं अपने नक्शा देख के बलूचिस्तान का कहता हूँ कि ये सड़क इधर से इधर जाए और यहाँ पर एक जो है वो आप ये चीज़ बना दें, यहाँ हॉस्पिटल बना दें, यहाँ स्कूल बना दें, तो शायद वो इतना मैं समझता हूँ कि उस इलाके के लिए मुफीद नहीं होगा। जब अगर आप वहाँ तशरीफ़ ले जाएं प्लानिंग करने वाले, या वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनके पास अवामी मसाइल आते हैं, जो समझते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने ऐसा जहन दिया हुआ है, वो जब जहाँ से गुज़र रहे हैं वो देखते हैं कि यहाँ किस चीज़ की कमी है, यहाँ लोगों की हालत क्या है, यहाँ चेहरे जो लोगों के ये मुस्करा रहे हैं या बुझे बुझे हैं, इनकी सेहत कैसी है। तो जिसको अल्लाह ताला ने ये शऊर दिया है वो एक पॉलिटिकल वर्कर होता है। वो सोचता है कि इसका क्या हाल है, क्या यहाँ साफ पानी पीने का है, क्या ये जितनी बीमारियाँ आ रही हैं हमारे पास वो क्या इसकी वजह तो नहीं है, क्या यहाँ का कोई इकोसिस्टम तो नहीं डिस्टर्ब हो गया, और इसका सब साइड वाटर तो नहीं कंटेमिनेटेड, स्कूल हैं यहाँ पर, बच्चे किस तरह जा रहे हैं यहाँ, और ये सारी चीज़ें एक पॉलिटिकल वर्कर कहता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि किसी भी मुल्क की तकदीर अगर कोई बदल सकता है तो वो असली सही जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर कर सकता है, और वो पॉलिटिकल वर्कर सोशल वर्कर भी होता है, मैं ये भी बता दूं। और हर सोशल वर्कर जो है वो पॉलिटिकल वर्कर भी होता है। अगर आप इसका जायज़ा लेंगे ना बनज़र गैर, तो आप देखेंगे कि पॉलिटिकल वर्कर और जिसको आप सोशल वर्कर कहते हैं ना, इसमें बहुत मामूली सा फ़र्क है। सोशल वर्कर जो है उसको वो सेल्फलेस होकर करता है, पॉलिटिकल वर्कर फिर कहता है कि मेरी ज़रा शनाख्त होनी चाहिए, भाई मेरे साथ भी कोई टाइटल लगाओ, मैं MPA बन गया हूँ, MNA बन गया हूँ, कोई वज़ीर हूँ, ये मामलात हैं। लेकिन एक सोशल वर्कर जो है
وہ تو ان چیزوں سے بھی بالا تار ہو کے سوچتا ہے. اس کو اللہ نے یہ سوچ دی ہے. اس کو صرف یہ ہے کہ جب وہ کسی مسئلے کو حل کرتا ہے, آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, کسی کی مدد کرتا ہے, علاقے کی بہتری سوچتا ہے, اس کی وجہ سے اگر بہتری آتی ہے تو اس کو ایک بڑی طمانینت ہوتی ہے, اس کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے. وہ سیٹسفیکشن جو اس کو ہوتی ہے اس وقت, وہ ایک بڑی خوبصورت خوشی ہوتی ہے. تو وہ سمجھتا, اب تو یہ ریسرچ کہتی ہے کہ وہ جو سوشل ورکر ہے وہ لمبی زندگی پاتا ہے. اس کو تو بہت ساری بیماریاں ہوتی نہیں, اس کی سوچ ہی بڑی مثبت ہوتی ہے. لہذا بنیادی طور پر ہم جو کام بھی کرنے لگے اس میں ایک پازیٹیو سوچ ہونا بہت ضروری ہے. جب ہم وہ پازیٹیو سوچ رکھ کے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرے گا. آپ لوگ بہت اچھا, میں سمجھتا ہوں آپ کی سوچ ہے. تو یہ جو آپ ایس ڈی جیز پروگرام ہے یا آپ کا فیڈرل سطح پہ ہے, مرکز میں ہے, اس کے بعد آپ پروونسز کو انوالو کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تو اس میں اور زیادہ معاون ہو سکتے ہیں. آپ اس ملک کا بجٹ بنانے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں. آپ ہمیں انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ جناب دیکھیں وہ مچھ یا بہت دور کی جگہ ہے کوئی, وہاں پر تو یہ مسائل ہیں. اور ہو سکتا ہے, اور آپ سوسائٹی کے ذہن میں ایک بات ڈال سکتے ہیں, پھر ہمارے بھی بڑے یہاں اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ نہ صرف آپ سب لوگ مبارکباد کے قابل ہیں, بلکہ مجھے خوشی حاصل ہوئی کہ آپ نے ایک بہت اعلیٰ قسم کی سوچ کے ساتھ بیٹھ کے ان مسائل کا ادراک کیا, اور آپ نے یہ اس چیز کا خواہش کی کہ اس ہمارے وطن میں, ہمارے ملک میں جو ہمارا سب کچھ ہے, اس کے لیے ہم بہتری سوچ سکیں, اس کی ترقی میں عام آدمی شریک ہو سکے. جو دور دراز بیٹھا ہوا شخص ہے کسی گاؤں میں, اس تک اس کے ثمرات پہنچ سکیں. سسٹم تو بہت اچھا ہے. اگر آپ ایڈمنسٹریٹیولی دیکھیں تو یونین کونسل میں اگر آپ پہنچ جاتے ہیں تو یونین کونسل میں 8, 10, 12 گاؤں ہوتے ہیں. بلوچستان میں فاصلے بہت دور ہیں, پنجاب میں بہت قریب قریب ہیں, بڑے تھکلی پاپولیٹڈ ہیں. اسی طرح KPK میں آپ جاتے ہیں, کشمیر میں جاتے ہیں, گلگت میں جاتے ہیں. تو آپ یونین کونسل میں جس وقت جاتے ہیں تو یونین کونسل کی اگر آبادی آپ کی 15 لاکھ ہے یا 10 لاکھ ہے یا 20 لاکھ ہے یا 25, جو آپ کے مختلف علاقوں میں اس کی ہے, تو اس میں 15 گاؤں ہیں یا 18 گاؤں ہیں, تو وہاں 15 بندے اکٹھے کرنا تو آسانی کی بات ہے نا. تو ہر بندہ اپنے گاؤں کی بات کرے گا, وہ بتائے گا. آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کون سا پانی پیتے ہیں, یہ فکر کی بات ہے ویسے. تو جسی طرح آپ کے پاس ہاسپٹل ہے, آپ کے پاس روڈ ہے, آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے, اسکول کیسا ہے آپ کا, تو یہ جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس کوئی ڈیٹا بھی کلیکٹ ہو جائے گا. خالی ہم صرف گورنمنٹ پر تو نہ رہے نا کہ گورنمنٹ ہمیں ایک فیڈ کر دے گی کہ بھئی یہ اتنا ایک کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ٹک کیا تو باہر آ جاتا ہے کہ اتنے اسکول ہیں اور اتنے. ان کے حالات کیا ہیں اسکولوں کے, کمپاؤنڈ وال ہے ان کی, وہاں ٹیچر جاتے ہیں, فرنیچر ہے, بچیوں کی اسکولوں کی کیا پوزیشن ہے, وہاں بندوبست ہے ان کے لیے, ٹوائلٹس ہیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک آپ مل نہیں بیٹھیں گے اور یہ فلو آف انفارمیشن فرام ٹاپ ٹو باٹم اور باٹم ٹو ٹاپ نہیں ہوگا نا, تو آپ پلاننگ نہیں کر سکتے. پلاننگ کا بیسک یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو دی انفارمیشن, دی کریکٹ انفارمیشن. آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے, وہ اس وقت ہوں گے جب آپ ملیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. اور اس پہ میں 100% جو ہے وہ اتفاق کرتا ہوں کہ لوکلائزڈ جو آپ کی SDGs پروگرام ہے, جو آپ ان کی طرف دھیان دے رہے ہیں, یہی مقصد ہے. ویسے تو اگر فرض کرو ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے چند لوگ اور چند ممبران اسمبلی بیٹھ کے ایک دوسرے کو تقریر سنا کر چلے جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس طرح آپ دیکھیں کہ آپ اپنے اپنے تجربات ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں جب, تو پھر اس کا حل بھی دیں. یاد رکھیں کہ جو لوکل وزڈم ہوتا ہے نا, اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر ایک گاؤں کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس گاؤں کے سب سے سادے بندے سے بھی پتہ کریں گے نا, تو وہ اپنے مسائل بھی بتائے گا اور اس کا حل بھی بتا دے گا. تو اگر کوئی فلاسفر بیٹھا ہوا ہے کسی دور جگہ پہ, یا مرکز میں بیٹھا ہے, یا لنڈن اسلام آباد میں بیٹھا ہے, تو وہ اس کو نہیں سمجھ لگے گی کہ یہ کس طرح ہوگا یہ سارا. تو یہ بہت خوش آئند بات ہے. میں آپ لوگوں کا نہ صرف مشکور ہوں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں.
اور رومینہ خورشید صاحبہ آپ کو، آپ کی ساری ٹیم کو، جناب شاہ صاحب آپ اتنے دور سے تشریف لائے، ہمارے بھائی گلگت بلتستان سے آئے، آپ لوگ کشمیر سے آئے، KPK سے آئے، اس طرح بلوچستان سے تشریف لائے، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور میری خواہش ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت سے، آپ کے اس اکٹھا ہونے سے، آپ کے اس ڈائلاگ سے ملک کو فائدہ ہو، گراس روٹ پہ بسنے والے لوگ جو ہیں ان کا کوئی فائدہ نکالیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یو آر دی ٹرو ریپرزینٹیٹیو، آپ جو اس علاقے کو ریپرزینٹ کریں گے تو اس پر ضرور آپ کوئی پیپر لکھیں جب آپ کا یہ کنکلوڈ ہو جاتا ہے، آپ کے ایکسپیرینسز کیا ہیں وہ آپ شیئر کریں سب کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آئی وش یو آل دا بیسٹ، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔